नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आनी हेर मळार लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेचो लाव घेवन वेवसाय करपाक शकता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट येवजण गोंयांत कमी जिल्लो आशिल्ल्या कारणान एक तालुका एक प्रोजेक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बँकांच्या जाळवणदारांकडेन 133वी राज्य पांवड्यावेली खासा बसका घेतली. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण तशेंच स्टँडअप योजना स्टार्टअप योजनेक लेगीत सरकारा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आतां पुराय खबरो. स्टार्टअप वेवसाय सुरू करपाक गोंयांत बायलां मुखार आसात. ह्या येवजणेचो लाव घेवपा मदीं 1/3 भाग बायलां उद्देजकांचोच आसा अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आयटी उद्देजकूच आसपाक जाय हो गैरसमज जावन आसा. हेर मळार लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेचो लाव घेवन वेवसाय करपाक शकता अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. गोंय सरकार बायलांक आर्थीकरित्या सक्षम करपाक तांणी तयार केल्ल्या वस्तूंक माची दिवपाक खासा सवलती दिता. गोंयच्या बायलांनी आपल्या उद्देगाचो विस्तार करपाक ह्या येवजण्यांचो लाव घेवप गरजेचें आसा. स्टार्टअपा वरवीं उद्देग करपाक बायलांक 10 लाख मेरेन रीण मेळटा. ताका लागून बायलांनी अशा येवजणेचो लाव घेवन स्वताच्या वेवसायाक घटमूट करचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. 10 लाख रुपयापर्यंत स्टार्टअपाची सबसिडी आणि आम्ही आतापर्यंत सबसिडी दिता तितून 10 जर महिला असत जाल्यार 4 महिलांनी स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेतल्या. कमीत कमी 1/3 महिलाच असा स्टार्टअपाच्या अंडर सबसिडी घेवपी. स्टार्टअप जर आपलो रजिस्टर्ड करतलो असत जाल्यार ताका आयटी इंजिनियरूच जाय अशी गरज ना. स्टार्टअप एनीवन कॅन स्टार्ट. स्टार्टअप कॉन्टेस्ट आम्ही जी बरी बिझनेस करता तांच्यांनी ह्या कॉन्टेस्टांत पार्टिसिपेट जावचो आणि इट इज अ प्राऊड मोमेंट फॉर अस. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्लो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट येवजणे वरवीं गोंयांतूच सध्या काम नेटान सुरू आसा. मात गोंयांत कमी जिल्लो आशिल्ल्या कारणान एक जिल्लो एक प्रॉडक्टा परस एक तालुका एक प्रोजेक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयाक स्वयंपूर्ण करतना गोंयच्या बायलांक सक्षम करपाक तांणी तयार केल्ल्या वस्तूंक बाजारपेठ दिवपाक तशेंच तांच्या उत्पादनाक मार्केटिंग पॅकेजींग हँडलिंग कशें करप ताचें प्रशिक्षण सरकार अशा उद्देजक बायलांक दिता अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते गोंय ग्रामीण उदरगत संस्था आनी निती आयोगाचे जोडपालवान आयोजीत केल्ल्या वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्म कार्यावळीत उलयताले. आम्ही वन डिस्ट्रिक्टच्या ऐवजी वन तालुका वन प्रॉडक्ट म्हणजे पेडण्यापासून काणकोण वता असताना हरमलच्यो चिली पेडण्यात बऱ्यो मेळू शकता. बिचोलेन जर आयले असत जाल्यार आमकां मेणकुऱ्याचो हरसाणो खूप बरो जावपाक शकता. आमकां हरसाणो आज 450 रुपया किलो जाला. म्हणजे कारण आम्ही जर ताका अजून पॅकिंग आणि ब्रँडिंग केले जाल्यार तो 550 रुपयांनी सुद्धा लोक घेवपाक तयार आसा. आम्ही कुणबी साडी आणि कुणबी शॉल नॉट ओन्ली इन द गोवा बट ऑल इंडिया लेवलाचेर ताका मार्केट करपाक शकले. गव्हर्नमेंटात फक्त सपोर्ट केला, प्रमोट करपाचें काम तुम्ही केलां. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी वुमन एंटरप्रेन्योरशिप चॅप्टर हस्तकारागिरां खातीर खासा विक्री आनी उत्पादन माची तशेंच खाजगी मळार उत्पादन करपी वेवसायीक ह्या वुमन एंटरप्रेन्योरशिप चॅप्टरा वरवीं लॉन्च करपाची कार्यावळ जाली. संपूर्ण गोंय मोहिमे खाला दूद भाजी नुस्तें तशेंच हेर गरजेच्या वस्तूंचें उत्पादन गोंयांत जावचें म्हूण तरेकवार कार्यावळी सुरू आसा. हे भायर स्टार्टअप धोरणा खाला बायलांक 10 लाखांचें अनुदान दिवपी येवजण आसा. बायलांनी पारंपारीक वेवसाय तशेंच वस्तूंची निर्मिती करून वेवसायांत पावल घालचें अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी मागलां. वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्मा खाला एका वर्साचो अजेंडा तयार केला अशें संचालक एन.आर. रॉय हांणी ह्या वेळार सांगलें. गोंय सरकारान अर्थीक नदरेन दुबळ्या सी क्लास वर्गांतल्या नगरपालिकांक कर्मचाऱ्यांचो पगार आनी पेन्शन दिवपा खातीर अर्थीक मजत दिवपाची नवी येवजण सुरू केल्या. प्रशासन येवजण घटमूट करपा खातीर अर्थीक नदरेन दुबळ्या सी वर्गाच्या नगरपालिका मंडळांक अर्थीक मजत दिवपी 2026 ही येवजण सरकारान रोखडीच चलीक लावपाचें थारायलां. ह्या येवजणे खाला पात्र सी क्लास पालिका मंडळाक कर्मचाऱ्यांच्या पगार दिवपा खातीर वर्सुकी 50 लाख रुपया मेरेन आनी निवृत्त कर्मचाऱ्यांक पेन्शना खातीर वर्सुकी 25 लाख रुपया मेरेन अनुदान दितले. हो निधी 2 हप्त्यांनी दिवपाचो निर्णय सरकारान घेतला. ही येवजण 5 वर्सां खातीर आसतली. दुबळ्या सी क्लास कावन्सिलाच्या निधीक उणावाक लागून प्रशासकीय खर्च पुराय करपाक मेळना अशा अपवादात्मक प्रकरणात सरकाराक अतिरिक्त निधी मंजूर करपाची तजवीज आसा. त्या नेमा प्रमाण सरकारान हो निर्णय घेतला. राज्यांत राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 प्रभावीपणान चालीक लागपा खातीर 6वी ते 8वी मेरेनच्या वर्गांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर 2026-27 शिक्षणीक वर्सा सावन 10 स्कूल बॅग मुक्त दीस उपक्रम चालीक लावचो अशें GSCERTन मागलां. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाची संचालक मेघना शेटगांवकार हांणी राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत सरकारी मान्यताय मेळिल्ल्या माध्यमीक शाळांच्या मुख्याध्यापकांक हे संबंदी सुचोवणी जारी केल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी आता मुखावेल्यो खबरो. पर्यटन मळावेल्या जळावणदारांची आयज पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांच्या अध्यक्षतेखाला पर्यटन भवनात बसका जाली. ह्या बसकेवेळार आखाती देशाच्या गॅराच्या गोंयच्या पर्यटनाचेर जावपी परिणाम, इंधना विशीं उप्राशिल्ल्या प्रस्नांचो पर्यटन मळार जावपी परिणाम तशेंच पर्यटन मळार येवपी आव्हानां विशीं चर्चा जाली अशी म्हायती रोहन खंवटे हांणी दिली. चार्टराची संख्या, एमपीटी क्रूज टर्मिनल बेगोबेग सुरू करप तशेंच देशाच्या पर्यटकांक आकर्शीत करपी फाटभुंयेर 20 मेक खासा बसका पर्यटन खातें घेतलें अशी म्हायती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिली. पोरूं मॉन्सून पर्यटनाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. तशेंच लग्नां, परिशदो, जेन्झी पर्यटन स्थळ तशेंच हेर बाबतींत गोंयांत जानेवारी ते एप्रील मेरेन गोंयाक बरो पर्यटन म्हणून प्रतिसाद मेळ्ळा. जाल्यार आतां आखाती देशाच्या गॅराक लागून पावसाळ्याच्या पर्यटनाचेर आंतरराष्ट्रीय पर्यटक उणो येवपाची शक्यताय जावपाक शकता. देशी पर्यटनाक आकर्शीत करपाक गोंय पर्यटन खात्यान खासा आराखडो तयार करपाचें काम सुरू केलां अशी म्हायती तांणी दिली. ह्या बसकेंत एअरलायन्स, ट्रॅव्हलिंग, हॉटेल, शेक, वॉटर स्पोर्ट तशेंच पर्यटन मेळावेल्या हेर जळावणदारांनी वांटो घेतिल्लो. आंतरराष्ट्रीय पर्यटन थळ आशिल्ल्या गोंय राज्याक बऱ्या दर्जाचे पर्यटक येवचे म्हूण गोंय पर्यटन खातें काम करता अशी तांणी मुखार सांगलें. गोंयांतल्या बँकांनी, शिक्षणीक संस्थांनी आर्थीक साक्षरते विशीं जागृताय निर्माण करची. बँकांनी पर्यटन, हरीत उर्जा, सौर उर्जा प्रकल्प बसोवपाक, नुस्तेमारी, शेतकी मळाक, बायलांच्या वेगवेगळ्या वेवसायांक आनी क्षेत्रांक चड रीण दिवचें. खाजगी क्षेत्रांतल्या कामगारांक विमो आनी हेर सुविधा बँकांनी दिल्यार सरकार अर्थीक मजत दितले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ते पणजे 133व्या राज्य पांवड्यावेल्या बँकाच्या जळावणदारां कडेन घेतिल्ल्या खासा बसकेंत उलयताले. The export credit, social infrastructure, the agriculture linked activity, tourism based entrepreneurship, MSME, वुमन-लेड एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स में ज़्यादा फोकस करना जरूरी है. डेफिनेटली इस पे हमने फोकस किया तो दैट विल बी द मोर विल एक्सपांड दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ गोवा. गोंयांत प्रधानमंत्री जीवन ज्योती सुरक्षा येवजणेचो 4,17,709 जाणांनी नोंदणी केल्या. पूर्व हो आंकडो 3,66,000 आशिल्लो. जाल्यार प्रधानमंत्री बिमा सुरक्षा येवजणेचो लाव 10,498 वेल्यान आतां 12 लाख जाला अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण तशेंच स्टँडअप योजना, स्टार्टअप योजनांक लेगीत सरकारा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें मुखार मुख्यमंत्र्यान म्हळां. 1709 target we have achieved last year 3,66,000 था. that is almost we have 1 lakh target हमने ज़्यादा अचीव किए. और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में जो लास्ट टाइम इट इज एन 10,54,098 था, इस बार विच इज एन 12,12,000. जस्ट रिसेंटली our labor department which is working there, each and every the labor who is working in the private sector also, we are ready to pay their installment. संवसारभर झुजासारखी परिस्थिती आणि आर्थिक अस्थिरता असून लेगीत केंद्र सरकाराच्या प्रभावी नियोजनाक लागून भारतातल्या सामान्य लोकांक कसलोच उणाव जावंक ना. अशें आसून लेगीत काँग्रेस आनी हेर विरोधी पक्ष ह्या विशयाचेर राजकारण करतात असो आरोप भाजपाचे राज्य प्रवक्ते यतीश नायक हांणी पणजीत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केलो. रशिया युक्रेन झुजाक लागून आनी अस्तंत आशियांतल्या तणावाक लागून संवसारीक पांवड्यार इंधनाचे दर वाडत आसात. पूण केंद्र आनी गोंय सरकारा मदल्या समन्वयाक लागून राज्यांत एलपीजी, पेट्रोल आनी डिझेलाची पुरवण अखंडपणान चालू आसा. आयज देश प्रगती करता तेन्ना हेच पक्ष फक्त राजकारणा खातीर टिका करतात. 2014 वर्सा भारताची अर्थवेवस्था फ्रॅजील 5 म्हळ्यार नाजूक 5 वर्गात पडटाली. पूण आयज भारत संवसारांतली तिसरी नेटान वाडपी अर्थवेवस्था जावपाच्या वाटेर आसा अशें तांणी म्हळां. आयपीएल क्रिकेटात आयज सांजे 7:30 धर्मशालात पंजाब किंग्स मुंबय इंडियन्सा आड खेळटलो. हवामान खात्यान 15 आनी 16 मेक गोंय राज्यांतल्या कांय सुवातांनी गडगडपा वांगडा उश्ण आनी दमट हवामानाचो अदमास दिला. भारतीय हवामान केंद्रान 14 मे ते 20 मे ह्या काळात जिल्ल्या प्रमाण हवामान अदमास जारी केला आनी सल्लागारूय जारी केला. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. स्टार्टअप सुरू करपा खातीर आनी हेर मळार लेगीत बायलां स्टार्टअप येवजणेचो लाव घेवन वेवसाय करपाक शकता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रॉडक्ट येवजण गोंयांत कमी जिल्लो आशिल्ल्या कारणान एक तालुका एक प्रोजेक्ट करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बँकाच्या जळावणदारां कडेन 133वी राज्य पांवड्यावेली खासा बसका घेतली.
केंद्र सरकारान चालीक लायिल्ली प्रधानमंत्री मुद्रा येवजण तशेंच स्टँडअप योजना स्टार्टअप योजनेक लेगीत सरकारा कडल्यान बरो प्रतिसाद मेळटा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.